Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ilmul Mantiq karya Muhammad Nur Al-Ibrahimi. Sekarang kita akan memasuki pembahasan mengenai qiyas istisnai. Taqaddamah telah lalu annal qiyas al istisnai apa sesungguhnya apa qiyas istisnai huwa adapun qiyas istisnai ma adalah sesuatu qiyas tulkaru yang disebutkan fihi di dalam ma an natijatuh apa natijah kesimpulan au naqiduha atau kontradiksi natijah bil fi'li dengan aktual. Jadi yang dinamakan qiyas istisnai itu adalah qiyas di mana kesimpulannya atau natijahnya atau kontradiksi dari natijah tersebut disebutkan secara tersusun, secara aktual dan tersusun. Wahuwa dan adapun qiyas istisnai ya tarakkabuh ialah tersusun apa qiyas istisnai min muqaddimataini dari dua muqaddimah, dua premis, yaitu muqaddimah kubra dan muqaddimah sugro. Ihdahuma adapun salah satu muqaddimataini syartiyatun adalah berupa qadhiyah syartiyah fi awalihi di dalam awalnya qiyas istisnai watu sama dan dinamakan apa syartiyah kubro akan muqaddimah kubro. Wasaniyatu dan adapun yang kedua istisnaiyatun adalah istisnaiyah ai qadhiyatun qadhiyah mabdu'atun yang diawali biadatil istisna'i dengan huruf istisna wahia dan adapun adatul istisna lakin adalah lafadz lakin. Watu sama dan dinamakan apa istisnaiyah suro akan muqaddimah suro. Jadi qiyas istisna ini, adalah qiyas yang tersusun dari muqaddimah kubro dan muqaddimah suro. Muqaddimah kubronya disebutkan pertama kali. Yang disebutkan pertama kali itu disebut dengan muqaddimah kubro dan harus berupa qadhiyah syartiyah. Sementara muqaddimah sughronya yang disebutkan yang kedua. Artinya qadhiyah yang kedua itu disebut dengan muqaddimah sughro atau istisnaiyah. Disebut dengan istisnai karena didahului dengan adatul istisna yaitu lakin. Wahuwa dan adapun qiyas istisnai bihadat tartibi dengan susunan ini aksul qiyas ialah kebalikan qiyas al-iktironi, yaitu kebalikan qiyas iktironi. Kalau di dalam qiyas iktironi itu kan yang disebutkan pertama kali adalah muqaddimah sugro. Baru yang disebutkan kedua adalah muqaddimah kubro. Di dalam qiyas istisnai yang disebutkan pertama kali itu adalah muqaddimah kubro. Dan yang disebutkan yang kedua baru muqaddimah sughronya. Muqaddimah sughronya ini selalu disertai dengan adatul istisna lakin. Nanti akan jelas dengan contoh ya. Wa yang qasimu dan terbagi apa qiyas istisnai ila qismaini pada dua bagian. Pertama, istisnai ittisali disebut dengan qiyas istisnai ittisali. Wahuwa dan adapun istisnai ittisali, apa yang dinamakan qiyas istisnai ittisali? Ma adalah qiyas kanatil muqaddimatul kubro yang ada apa al muqaddimatul kubro fihi di dalam ma syartiyatun muttasilatun ialah berupa qadhiyah syartiyah muttasilah. Disebut qiyas
istisnai ittisoli apabila muqaddimah kubronya berupa qadiyah syartiyah muttasilah. Contohnya, kullama kana al-mar'u nadhifan, setiap kali ada almar'u siapa seseorang nadhifan adalah bersih, karena maka ada siapa almar'u qalilal isabati ialah sedikit terkena bil amrodi dengan penyakit. Ini adalah muqaddimah kubronya dan terdiri dari qadiyah syartiyah muttasilah. Karena muqaddimah kubronya ini berupa qadiyah syartiyah muttasilah, maka kias ini disebut dengan kias istisnai ittisali. Muqaddimah sughronya mana? Yaitu yang selalu bersamaan dengan adatul istisna. Lakinnahu akan tetapi almar'u nadhifun ialah bersih. Kesimpulannya, fahuwa maka adapun almar'u qalilul isabati ialah sedikit terkena bil amrodi dengan penyakit. Ini adalah contoh dari kias istisnai ittisali. Jadi yang disebutkan pertama kali yaitu kullama kanal mar'u nadhifan kana qalilal isabati bil amrod, ini disebut dengan muqaddimah kuboro. Apabila muqaddimah kubronya berupa qadiyah syartiyah muttasilah, maka disebut dengan istisnai ittisali. Sementara muqaddimah sughronya adalah yang disebutkan yang kedua atau qadiyah yang kedua dan selalu bersamaan dengan adatul istisna yaitu lakin. Yang kedua, istisnai infisali disebut dengan kias istisnai infisali. Wahuwa dan adapun istisnai infisali, apa yang dinamakan kias istisnai infisali? Ma adalah sesuatu kanatil muqaddimatul kubro, yang ada apa muqaddimah kubro, premis mayornya, fihi di dalam ma, syartiyatan munfasilatan ialah berupa qadiyah syartiyah munfasilah. Apabila muqaddimah kubronya berupa qadiyah syartiyah munfasilah, maka disebut dengan kias istisnai infisali. Sementara apabila muqaddimah kubronya berupa syartiyatan muttasilatan, berupa qadiyah syartiyah muttasilah, maka disebut dengan istisnai ittisali. Contohnya, imma ayyakunal bahru hadian, ada kalanya ada al-bahru apa laut, hadian ialah tenang, wa imma ayyakuna haijan, dan ada kalanya ada apa al-bahru, haijan ialah bergelombang. Lakinnahu akan tetapi al-bahru hadiun adalah tenang. Idan falaisa haijan. Falaisa maka tidak ada, ini kesimpulan. Falaisa maka tidak ada apa al-bahru, haijan adalah bergelombang. Ini muqaddimah kubronya berupa qadiyah syartiyah munfasilah. Ini disebut dengan muqaddimah kubro. Dan karena muqaddimah kubronya berupa qadiyah syartiyah munfasilah, maka disebut dengan kias istisnai infisali. Kias istisnai infisali. Muqaddimah surahnya mana? Yaitu lakinnahu hadiu. Ini disebut dengan muqaddimah surah yang selalu bersamaan dengan adatul istisna yaitu lakin. Kesimpulannya, falaisa haijan. Ini penjelasan mengenai qadiyah di dalam kias istisnai dengan dua pembagiannya, yaitu ada dua kias istisnai infisali, ada kias istisnai ittisali. Ada kias istisnai infisali, ada kias istisnai ittisali. Dan dalam kias istisnai, muqaddimah kubronya harus berupa qadiyah syartiyah. Tidak boleh qadiyah hamliyah.
Demikian penjelasan mengenai kias istisna'i. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.